many elephants, but I didn't give anyone attention. Y cuando yo caminaba por ese zoológico habían elefantes, habían tigres, pero a los otros animales yo no quería ponerle ningún tipo de atención. Then listen to me. Here is note. I was taken to the eagle. Y cuando yo fui a ver el águila, And when I got there, I had my eyes open. When I made my eyes open, I gave it all my attention, 100%. 100% de mi atención estaba puesta, tenía mis ojos abiertos en esa águila. That is part of what we're going to be sharing today. Y eso es parte de lo que yo quiero hablarte en esta noche. Divine acceleration. Es algo que se llama una aceleración divina. So when I saw the eagle, they were not big. Eagles are not. They are not big. They were even some birds. The turkeys began an eagle. Horses began an eagle. So I was observing it. Two of them, male and female. Entonces, en todo ese rato que yo estuve ahí, yo estaba viendo esas dos águilas y las miraba y las miraba y las miraba. The bald eagle and the golden eagle. Y la águila, el bebé del águila, había un bebé águila que se metía debajo de la mamá. So the eagle attendant, the lady asked me, she said, "Are you disappointed, Mr. Ilmo? Are you disappointed?" Y entonces de repente alguien me preguntó, de los que estaban ahí en el zoológico. Because they were jumping, the eagles were jumping, they were hopping, jumping. They were jumping. Esas águilas estaban como brincando y brincando. In a very big cage. En una jaula. So the lady said, "Are you disappointed?" I said, "Not exactly, but I'm studying something." And the lady said, "What you see right now is not what it is. What you see is not what it is." Entonces, sabes, yo entre más miraba esas águilas como que me decepcionaba más, porque en realidad las águilas estaban encerradas en esa jaula y yo decía, esto no es lo que yo vine a ver. What you see is not what it is. Y entonces yo le dije a la persona que me estaba enseñando que lo que tú ves no es lo que es. Right now, wherever you are. Entonces yo quiero decirte en esta noche que donde quiera que tú te encuentres hoy, just as I'm in Nigeria and you're in Costa Rica, así como yo estoy en Nigeria y tú estás allá en Costa Rica, and anybody can be in any part of the world, listen to us. Y cualquier persona, tal vez ahorita que está escuchando en cualquier parte del mundo. But you see, I may not be able to see you except through social media, but God sees everything at once. Tal vez yo no esté mirando todo lo que está pasando en esta reunión, pero sabes, Dios sí está mirando todo lo que está pasando en esta reunión. So the eagle attendant told me, the eagle you are seeing right now on the ground, when he's in the air, he sees everything 2 kilometers away. Entonces esta persona de repente me dijo, sabes, esa águila que tú miras allá, esa águila cuando se levanta puede mirar 2 kilómetros alrededor. I asked, you mean 2 kilometers? When he said it's on the ground right now, but when it's in the air, the eyes will scan the whole ground to see everything into the ocean. Y entonces yo le dije, ¿seguro que esa águila que está ahí en el suelo cuando se levante puede ver 2 kilómetros alrededor y puede mirar todo lo que está ahí? So what you're seeing right now on the ground is not what it is when it's in the air. The wings are very big. Entonces yo quiero decirte algo en esta noche. Lo que tú tienes al frente tuyo, lo que tú miras al frente tuyo, no es exactamente lo que es, porque cuando tú subes con Dios, tú vas a poder ver mejor. As you were talking, one of the eagle, the bald eagle, just stretched the wing. The bald eagle stretched the wings. Y así como estamos hablando, yo les voy a pedir que hagan algo. ¿Sabes qué es lo que hacen las águilas? Las águilas extienden sus alas, ¿verdad? Extienden sus alas. Entonces les voy a pedir que extiendan sus alas. Extiendan sus alas. Y vamos a orar. Now let's pray. Father, we thank you. Padre, te damos gracias. That we are ready to experience your presence. Que estamos listos para experimentar tu presencia. Cause our wings to be stretched as we come into your presence. Padre, que nuestras alas se extiendan así como entramos en tu presencia. Your presence is your glory. En tu presencia está la gloria. Your presence produces the results of your glory. Tu presencia produce resultados de gloria. The results of your glory is wonderful. Los resultados de tu gloria son maravillosos.
deeds of wonders of glory, deeds of glory. Cosas profundas de la gloria. We are ready for this. Estamos preparados para recibir esto, Señor. We thank you ahead of Te time damos gracias desde ya. for our revival. Te damos gracias. Amen. Amen. Gracias. I like Amen. that. Gracias. Now look at this. Now I only prayed for religious sake. For instance, I was studying the Bible yesterday. Ayer estaba estudiando la Biblia. In John chapter 11, when Jesus was going to raise Lazarus, he said, Father, I thank you that you always hear me. Cuando Jesucristo estaba a punto de ir a resucitar a Lázaro, Jesús dijo, gracias Padre porque tú siempre me escuchas. He was about to tell God about raising the dead man. Imagínate, él estaba hablando con Dios de resucitar a un hombre muerto. He didn't pray, he didn't start with prayer, he started by talking. Y él empezó a orar. Why was he doing that? He was changing the atmosphere. Y cuando él oraba, también hablaba con su papá. Y mientras él hablaba con su papá, la atmósfera empezó a cambiar. He was getting the environment ready. Estaba preparando el empoderamiento. But after he listened to me, after he gave thanks, the wonders began. Escucha esto, iglesia. Pero en el momento que él empezó a darle gracias al Padre, ahí fue cuando empezaron los milagros. So when the lady told me to sleep, when the eagle spread the wing, the lady said, you see those wings? So when the eagle was sitting, walking around, you won't know that it had such spread of wings. Entonces cuando esta mujer, cuando yo estaba en el zoológico, la historia del zoológico, me empezó a decir que cuando esa águila empieza a mover las alas. Then she said to me again, Apostle, what you no, Mr. Emo, what you see right now is not what it is when it's in the air. What the wings, it was very long. Apóstol, quiero decirte que las alas que tú ves ahí en la tierra no son las mismas cuando esa águila está en el aire. When it's in the air, the wings are big. I said the body, they are longer. Cuando la águila está en el aire, sus alas se extienden grandemente. No bird in the world that has that span of wings. No bird. No hay ningún tipo de animal o de pájaro que tenga ese tipo de alas. Then what was interesting was I was listening to her. She said, "Excuse me." She said she wanted to get something from the shop. So she wanted to bring me an Eagle magazine. Y de repente me dijeron disculpa y me trajeron una revista que tenía muchas águilas. And she began to open the pages. Y empecé a abrir las páginas. And she got to the middle page. The middle page was a widespread. Y cuando llegué directamente a la mitad de esa revista, había una foto de un águila con las alas totalmente abiertas. Wow, it was the wing of the eagle. Y era el viento del águila. Then she said to me, there are three things that the eagle has when it's in flight. Three things. Y eso me empezó a ministrar, ¿sabes? Hay tres cosas que tiene el águila. Three organs. Tres órganos. The eyes. Los ojos. The wing. Sorry. The eyes, the wing. The eyes, los ojos, las alas. And the talons mean the feet. It's called talons. That's what the eagle used to lift animals. Y las patas. Now the eagle is not a big bird, but it can lift a buffalo, a bull. Ponga cuidado esto. El águila es un animal grande, pero puede hasta levantar un búfalo de la tierra. I've seen an eagle lift snakes. They used to eat big snakes in the air. He mirado cuando un águila levanta cosas pesadas del suelo y las lleva para el aire. I've seen an eagle lift a lion. Yo he mirado cuando un águila ha levantado un león en el aire. Antelopes and goats are very small to an eagle. Hay otras cosas también que ha levantado. For instance, when an eagle is born, the eagle doesn't leave the nest until after 3 years. Imagínate, ponga cuidado esto, cuando una águila nace, no sale de su nido hasta los 3 años del nido sale. I read this in the magazine that day. Ese día aprendí eso en esa revista. Why 3 years? Because it's being fed to be strong. ¿Por qué 3 años? Porque ese tiempo que está en su nido se está preparando y se está haciendo fuerte. That is when it's gathering weight. Y ahí es cuando agarra fuerza para después agarrar las cosas que agarra. That is what the word of God does to you. Y yo quiero que usted escuche esto.
¿Sabe qué es lo que te hace fuerte, iglesia? La palabra de Dios. And it builds you up. Te levanta, You are strong. te vuelves fuerte, You are mighty. te vuelves maravilloso. No one should ever think that you are the way you are. Yo quiero que usted ponga cuidado a esto. Nadie se va a quedar donde está. No one should belittle you. Nadie te va tampoco a estar creyendo. There are potentials in you. O creyendo o mintiendo. Te digo algo, hay Even as I speak potenciales right en now, ti. As I speak right now, there are potentials in everybody. God has given us potentials. Así como te estoy hablando en esta noche, te digo, hay But potencial en those ti, hay potentials potencial. can't be seen. Those potentials cannot be seen. Y tal vez esos potenciales no se puedan mirar. Then one of the things I'm going to say is this. So the woman told me, he said, you see, under this wing, and the eagle wings are so powerful that when there is a storm in the air, Otra cosa que te quiero decir, sabes, cuando hay una tormenta en el aire, esas alas de las águilas son tan fuertes there are feathers that open. que sus plumas se abren. And when those feathers open, the feathers will capture some of the aggressive wind. Y esas plumas, cuando se abren, pueden agarrar ese viento recio Into its wing. en el ala. Entonces trabajan juntos. Then the eagle will, I want to use an English word that is easy. The eagle will exert pressure on itself. Entonces la palabra correcta sería que cuando extiende el ala tiene la presión exacta para volar. As if it wants to lift. Y empiezan a levantarlas. The moment it does that, it goes above thousands of feet immediately, instantly. That's acceleration. Dice que en el momento que el águila hace esa maniobra, instantáneamente hay una aceleración y el águila sube instantáneamente. The wind is under the wing. The wind. El viento que está debajo del ala It's a booster. es como lo que lo empuja. That's why some vehicles are called two cylinder, 4 cylinder, 6 cylinder, 8 cylinder. Por eso es que algunas veces cuando Dios nos da así rompimientos que nos aceleran. One time I had a Jeep. I used to use a Jeep to travel for crusade. It's 8 cylinder. It's a Land Cruiser 8. I mean, for anybody to think they will overtake me on the road, they are joking. It's 8 cylinder. A un tiempo atrás yo tenía una Land Cruiser de 8 cilindros. I got it in America. When it's on the road, you can't overtake it. Y cuando yo estaba en el camino, la verdad que iba bien rápido. Now, within the town, I don't use it much for speed. I only use it, you just see it moving. But when it's on the highway, hey, it goes zoom. Algo que yo veo de esto es lo siguiente, ese vehículo cuando usted estaba en la ciudad no podía ir muy rápido, pero el momento que usted se metía a la autopista, era instantáneamente que usted le aprieta el pedal y va rápido. It is very stable. Y era rápido y muy estable. It has balance. Balance perfecto. It's very difficult to see an accident with a Land Cruiser. Y esa Land Cruiser son especiales para eso. Because of the balance. Exactamente por el balance que tienen esos vehículos. Now, that's what the eagle does in the air when there's a storm. Entonces, cuando hay una tormenta fuerte, es exactamente lo que hace una águila en el aire. When it's boosted by the wind under its wing. Entonces, cuando es empujada por esas plumas que tienen en el ala, to spread the wings. Y abre esas alas. When it spread the wings, that's the end. There's every other bird. I've seen the videos on YouTube. Every other bird they are not seen. No bird is seen. It's only the eagle. No hay ninguna otra ave que pueda hacer esto. Solamente el águila.
The eagle is the only bird that it doesn't fly. They use the word soar. It doesn't struggle to fly. It uses the wind. El águila es el único animal que no sufre para volar en medio de esas tormentas. So what is a disadvantage to other creatures is advantage for the eagle. Ponga cuidado a esto. Lo que es una desventaja para los otros animales en las tormentas es una ventaja para las águilas en la tormenta. Now our verse for the divine acceleration is in Amos chapter 3 verse 9. Vamos a leer Amos 3:9. Amos 3:9. Amos 3:9. Now I want to quote this. The plowman. Y aquí nos habla de que No, it starts this way. It starts this way. Behold, the days are come. Behold, the days are come. Okay, es Amos 3:9. Yes. Okay. Anuncien los siguientes a los líderes, Filistea. Behold, the days are come, says the Lord. Okay, esto es lo que dice el Señor. The plowman shall overtake the reaper. Que el hombre que cosecha es el que va a And the sobrepasar. tread out grapes him that soweth seed. Is Amos 3:9, Apostle? Sorry. Yes. Oh, okay. You can read it in Spanish. Just read it, and then I will say the English. Yeah, but that's not the scripture that is showing up here. We have a screen. Oh, Amos 3:9. 3:9, yeah. Really? This one shows. Tell the leaders in Philistia, Amos Egypt. 3:9. Yeah, 3:9. Yeah, what does it say? It say. Okay, let me read it in English. He's going to put it in English right now. Okay, announce this to the leaders of Philistia and to the great ones of Egypt. Take your seats now on the hills around Samaria and witness the chaos and oppression in Israel. Maybe next one? Okay, Pastor, Google, let's see. I've looked at it a few times before now, but the verse I want to quote is Amos 3:9. It says, behold, the days come, says the Lord, the plowman shall overtake the reaper and the tread out grapes of him that soweth seed. The mountains drop sweet wine and the hills melt. Okay, let me look it up. Yeah, look it up. Yeah, Google it. Behold, the days are come, saith the Lord. The plowman shall overtake the reaper. Yes. And the tread out grapes of him. Amos 9:13. 9:13. Oh, sorry, Amos 9:13. I typed. I'm the one that made the mistake. That's all right. Amos 9:13. Thank you. Oh, that's why I was wondering. I typed it on my phone. I think I made a mistake. So here, the Bible is telling us about an agricultural scenario. Okay, we're gonna read it in Spanish so they can hear it. Amos 9:13 dice: llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido de lo que puedan ser cosechadas. Entonces los viñedos en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. All right. Now this is an God is showing, this is God speaking himself. God is showing an agricultural situation. Acá Dios está hablando algo de que tiene que ver con agricultura. Acceleration. Una aceleración. Is being illustrated here. Es lo que pasó acá. Now you must understand what the word acceleration is. Acceleration. Usted tiene que entender qué significa la palabra aceleración. Means an increase in speed. Aceleración significa cuando usted aumenta en velocidad. It is when objects change in velocity. Cuando objetos cambian en velocidad. For instance, that's what we see in this Amos 13:3. This is what we just read agriculturally. That's the law. Eso fue lo que miramos, pero en algo como una agricultura en Amos 9:13.
God is showing us Dios nos está enseñando that with agricultural law, things with agricultural law, you plant, you wait, and then you reap. That's the law. You plant, ley- you wait for weeks or months or years before you reap. la ley de la agricultura es la siguiente: usted planta y usted alimenta la planta y espera semanas, meses. But when God is at work, Pero cuando Dios está trabajando en tu vida, the laws collapse. las leyes colapsan, The laws are changed. las leyes cambian. Just like when the eagle is flying against the wind. Es como cuando el águila vuela en contra del aire. Now I want to repeat, every other bird go to hide. Entonces, Only the eagle comes out. Only the eagle comes out. todo otro animal moriría en esa situación, pero Because solamente God has el águila given it- puede tener. God has given it a different capacity. Porque la capacidad que Dios le ha dado al águila es diferente a los otros animales. And that helps it to take advantage of what is wrong. Y eso es lo que hace que el águila tenga ventaja en algo que se ve mal. Anything can be wrong with you or your environment. Cualquier cosa puede estar mala contigo o el medio en el que tú estás. Anything can be wrong in the business. Cualquier cosa puede estar mal en un negocio. Your expectations might not be the way you want them to be. Tal vez tu situación no es como la que tú quieres que sea. But the moment you come in contact with the Word of God, Pero en el momento que tú te encuentras con la palabra de Dios, there will be a change. va a haber un cambio. What we just read in Amos 13:3, when the sower was preparing the ground preparing the ground for agriculture. Esto que leímos en Amos 9:13, cuando el agricultor está preparando el terreno para la agricultura, Suddenly, the reaper of the fruits was harvesting. de repente el hombre plantaba, pero ya salía la cosecha. Just when the seeds were being sown, that is not right. Sabes, That algo no will está bien not con esto. happen naturally. Naturalmente algo no está Naturally, bien. that is not going to happen. Algo así nunca sucedería en lo natural. Que usted deposita una But you see, semilla e inmediatamente produce. when we encounter God, laws change, laws collapse. Pero iglesia, cuando encontramos a Dios, las leyes de este mundo colapsan. God accelerate makes to make faster. Dios acelera, y recuerde, aceleración significa ir más rápido. That is beyond natural speed. Ir más rápido, te estoy hablando de ir de una velocidad, más que una velocidad It's natural. a supernatural, divine speed, supernatural. Te estoy hablando de una velocidad supernatural y divina. For instance, we are in December right now, December. Por ejemplo, estamos en diciembre. Of course, it looks like it is the end of the year, the last month of the year. Parece que estamos en el último mes del año, ¿verdad? But I can confidently tell you this. Pero con una confidencia te puedo decir esto. Everything that you have been desiring before now can happen today. Todo lo que está en tu corazón por este tiempo puede pasar hoy mismo. Let me give you a brief testimony. A man of God in Nigeria. Right now in Nigeria, the three largest churches in the world. Por ejemplo, They are built in Nigeria. un amigo mío en 100,000 seater. 100,000 seaters. Un amigo mío en Nigeria tiene una iglesia, amigo cercano, una iglesia de 100,000 personas. But there was there's a pastor who has been saying that he will build 200,000 seater. Pero ponga cuidado, hay otro pastor que acaba de decir, vamos a construir una iglesia de 200,000 personas. 200,000 seater is big. It's 200,000 seater church. It's big. It's beyond the stadium. Una iglesia de 200,000 personas es algo inexplicable. Now the money to construct that building is billions. Obviamente, el dinero para construir un edificio que quepan 200,000 personas es billones.
So I heard one of my friend who is building the largest church in the world. He's already built it, just waiting to dedicate it. He said, he's my friend, my personal one my personal friend. He said nobody will be able to build what he has built until Jesus comes. So in my mind, I just said this man has made a mistake. Este amigo mío que te cuento, tiene una iglesia de 100,000 personas, dijo, no va a haber nadie que pueda construir una iglesia mayor que la que yo tengo. Y yo pensaba dentro de mí, porque él es un amigo cercano, acaba de I cometer un listened error. to him on YouTube. En YouTube, Then he talked about just the interior, the interior. yo escuché que él estaba hablando en YouTube y él estaba hablando que solamente el interior de ese templo It's going to cost almost 260 billion, and they are doing it right now. He said there's no place in the world that has such interiors. va a costar, how much is that in dollars? Whether naturally or spiritual, whether natural buildings or spiritual buildings, religious buildings. Dice que el edificio que él va a construir, este amigo de él, va a costar 260 millones de nairas, pero yo no sé cuánto es en dólares. I wanted to call him and tell him that, my friend, you are joking. I was upset. I was not happy by what he said. Y él no estaba muy feliz con lo que este hombre dijo, porque dijo que iba a ser lo mejor de todo el mundo. But I know that if I tell my friend that, he will be angry with me. Pero yo sé que si yo le digo eso a mi amigo, porque es amigo cercano, yo sé que él iba a estar enojado conmigo. And I'm a peaceful person. Y realmente I love peace. realmente yo soy una persona de paz, yo amo la paz, entonces no quise causar So problemas. I was quiet. After 3 months of making that statement, Pero yo estaba tranquilo y después de 3 meses que escuché eso, another man of God in Nigeria, I won't mention his name. Otro hombre en Nigeria He went to preach in the church, fue a predicar en esa iglesia. and the wife of a woman went to a pastor Y la mujer fue a hablar con el pastor and told the pastor, please, I want the man of God to visit my husband. y el hombre fue, la mujer fue a hablar con el apóstol y le dijo, quiero que el apóstol vaya a hablar, a reunirse con mi esposo. So the pastor told the woman, okay, I will talk to him, but I hope that he will agree because he's a big man of God also. Ok, yo voy a ir a hablar con él, pero ojalá que todo esté bien porque yo sé que es un gran apóstol también. So the pastor told the host, the guest, El apóstol le dijo al invitado, it's just that pastor, you're talking to me now. es como, The pastor told como the guest, estamos he hablando said, él y yo en este momento. if I'm you, I will go. El apóstol le dijo, Now listen to me. The man went to the woman's house. el hombre fue a la casa de esta persona. And this happened this year. Esto sucedió este año. And our husband said, oh, I heard about how God is using you. Yo he escuchado cómo Dios te está usando. I want to give you a gift. Que te quiero dar un regalo. So he took the pastor to come with 2 of his men. He said, follow me. Y se fue con 2 de sus hombres y le dijo al apóstol, sígueme. It's just like me coming to Costa Rica and Pastor Eduardo said, Apostle Eamon, follow me. Es como que él estuviera acá en este momento en Costa Rica y yo le dijera, hey, apóstol, sígueme. And then he followed him, and they went, and they began to go down the basement on the ground. They were going down Y ellos empezaron a caminar steps, and he opened the door, and immediately opened the door. The whole ground was full of money from the ground to the roof, from the floor to the roof. Can I go there? Yes. Dice que cuando ese hombre Can abrió I la go there? puerta, Can I go there? dice que Can cuando I go there? From the floor to the roof, it was not naira, it was pounds and dollars. Cuando ese hombre abrió la puerta del edificio, dice que habían billetes desde el piso hasta el techo que llenaban todo ese cuarto. So Dinero, the efectivo. rich man opened the wardrobe and threw down and brought out 2 luggages. Entonces el hombre abrió como un closet que tenía y le enseñó 2 maletas, sí. He told the pastor, he said, tell your men to fill it with, you should fill it to the fullest. Hey!
Ay, ay, ay. Entonces le dijo, Ay, ay, ay. I like that one. Man. Ay, ay, ay. I Le wish dijo- I'm the one. I'll tell my staff, don't do it. I will do it myself. entonces el hombre rico le dijo al apóstol, hey, dile a tus ayudantes que empiecen a llenar esas maletas con plata. So they were filling the two luggages. They filled it. They filled it. Llenando y llenando las maletas. When they filled it, of course, they brought the luggages out with the money and they took it. Now, the only place that can take such money is the central bank. That's the bank that controls, central bank controls all the banks in Nigeria. Obviamente en Nigeria, para usted llevar una cantidad de dinero así, el único lugar donde te van a aceptar ese dinero es un banco que se llama el Banco Central, allá. Do you know what the amount is? I will tell you. 3 trillion. Te voy a decir cuánto fue el dinero en dólares. ¿3 billion? 3 trillion. ¿Trillion? Yes. Oh my goodness. 3 trillones de dólares. I mean, I heard him saying it to his church. When he said it, he said, because he wants to build a 200,000 seated church. Recuérdese que ese hombre había dicho que él quería, Even that 3 trillion is too much to build 500,000 seated church. recuerde que ese hombre había dicho que él iba a construir una iglesia de 200,000. So I immediately want to take my phone and call my friend and say, you see, what he built is not even up to half of a trillion. Entonces, ponga cuidado a esto, no se pierda esa historia. Este amigo de él, que anteriormente había dicho que no podía haber nadie que construyera una iglesia mayor que la de él. Entonces dice que And those are just 2 luggages. The whole room, the whole ground floor is filled with money. Oh my God, I wish that is about to do. I'm telling you. oh my God, I'm about to jump here. Right now in the world on earth, there's nobody like that guy in Nigeria. There's nobody like him. I don't want to call his name. There's nobody like him. 3 trillion. Wow. Ponga cuidado a esto, no se lo pierdan. 3 trillones de dólares le metieron a 2 maletas y era un cuarto enorme. Y solamente con esas maletas sacaron 3 trillones de dólares. I don't want to tell you, if I'm the one that was asked to fill those 2 luggages, I'm telling you, when I feel it, I've counted money before for a church. If I feel it, it will be up to 5 trillion or 6 trillion. I know how to count money. Yo sé cómo contar dinero. I'll make you laugh now. What I will do is each dollar, I will squeeze each dollar or pounds, I will squeeze it. Cada dólar, cuando él contaba dinero, cada dólar o cada And libra, I will use my shoe to hit it. él usaba y como que cuando las contaba, como que lo escurría. So those 2 luggages will carry maybe 6 trillion. Wow. you smart man. Dice él que si hubiera, That is how to count. If I was told to count money that way, to mark money, I was like, okay, please, dice él que just let me do it the way I can do it. que si hubiera sido él el que le hubieran puesto a meter ese dinero ahí, él hubiera hecho esos billetes bien arrugados y en lugar de 3 hubieran cabido 6 trillones. Just imagine about the way inviting me to eat food in his house, and the whole table is full of food. Wow. No, I'm saying that imagine if you invite me to your house and the whole table is full of food for dinner, and then I only take a spoon. Dice él, imagínate que tú me invites a tu casa y la mesa tuya no le quepa nada de comida y yo solamente agarre una cucharadita de comida. That is like, so that 2 luggages is like a spoon out of maybe 7 plates of rice. Eso, para que usted entienda, este dinero que agarraron esa gente es como que usted agarre un montón de platos de arroz y los ponga en una mesa y solo se coma una cucharada. When I was much younger, I'm still young, but when I was I'm over 50 now. But when I was much younger, I had a banana plantation. When a banana harvest comes, if you take 1 piece of banana out of it, you will never know. Cuando él era más joven, dice que él tenía una plantación de banana. So that is how God wants to bless you before the end of this year. Hear me real good.
Y que en esa plantación de banana que usted siembra una banana, pero que produce un montón. Ahora, ponga cuidado esto. Dice, esto es lo que Dios quiere hacer antes de que termine el año con cada uno de ustedes. That is what God said in Amos 13:3. He said, the plowman will overtake the reaper. Eso es lo que acabamos de leer en el libro de Amos 9:13. So those who are struggling, those who have been struggling before now, God says you will just sit down and wake up. You go to sleep and wake up and everything will be all right. Ponga cuidado esto, dice, toda gente que haya estado pasando por situaciones, que cosas que hasta ni te dejan de dormir, Dios dice, antes de que tú te levantes mañana en la mañana, todo va a estar bien. One time I went to Holland to preach. I used to go to Holland like every month. I went to Holland. Una vez fui a To predicar a preach. Holanda And there's a woman who works with the pastor. She always brings me water and drink after preaching. y una mujer me fue a enseñar después de haber predicado que iba a ir a tomar. So I asked her one day, I said, where's your husband? Y yo un día le pregunté, ¿dónde está tu esposo? She said, I said, oh, pastor, I don't have a husband. Y la mujer dice, pastor, no tengo esposo. When looking at her, I knew she was over 50. Y yo la miré Then I told her, y yo le dije, the next time I come to your church, you will be married. la miré a los ojos y le dije, la próxima vez que venga a esta iglesia vas a estar That casada. is divine acceleration. Y lo que le sucedió a esa mujer fue una aceleración divina en su vida. Now, divine means the word divine means supernatural. La palabra divina significa supernatural. It collapses laws. Recuérdese que lo divino colapsa las leyes de la tierra. No protocol. No hay protocolo para No Dios. procedures. No procedures. No, nada lo puede detener. The woman she just smiled. She smiled. She didn't want to tell me she didn't believe it, but she just smiled. And I know when people smile like that, they don't believe it. So she left. La mujer empezó como a reírse. Y yo sé que cuando la gente So se empiezan a reír así, called her no están back. I creyendo. called her back. So Entonces I said, come back here. la volví a llamar y le dije, regresa. I said, when I'm coming again, you will be at the airport with your pastor and your husband. Entonces la llamé otra vez y le dije, ¿sabes qué? Cuando yo vuelva a este lugar, tú vas a estar acá con tu esposo. She thought I was joking. So I kept quiet. I said, when I come next time, you will be at the airport with your husband. So she said, okay. Entonces le dije, cuando la próxima vez que te vea, me vas a recoger en el aeropuerto con tu esposo. Y ella That decía, is ok, what God como que was no se la saying creía. in Amos. That was what God said in Amos. He said, the mountain shall melt. Esto es lo que Dios nos dice en el libro de Amos, que la montaña, And the hills will drop sweet wine. que la montaña que van a producir, ¿qué? Vino dulce. This will happen instantly, Eso es lo que sucede instantáneamente, immediately. inmediatamente. I mean, can you imagine that? Do you know what a mountain is? The mountain will come down like wax, like a candle before fire. Imagínate esa montaña. So I traveled and went back to Nigeria, and the following year I came back. The same year I came back to the country again. Ok, yo regresé a Nigeria y viajé por muchos lugares y el siguiente año volví nuevamente a ese lugar. So the pastor called me at the airport and said, Apostle, there's a man to pick you. That is the husband of that woman you spoke to. Y él dijo, apóstol, pon cuidado a esto, el hombre que te va a ir a recoger en el aeropuerto es el esposo de la mujer que tú le profetizaste. He is not our church staff. He is the testimony. Y ponga cuidado porque era un excelente testimonio. So I asked him to come and carry you. Y entonces yo le dije a él que fuera y que se encargara de ti. This was 6 months after I spoke to the woman. Oiga, no había pasado ni el año, más bien eran 6 meses después de que él I había didn't pray profetizado for a her. There ella. was no prayer. I didn't pray for her. I just spoke the word. Ponga cuidado, yo ni oré por ella, solamente hablé la palabra. Because what you have to know is the word of God is spiritual. Ponga cuidado a esto, usted tiene que conocer la palabra porque la palabra de Dios es espiritual. It can change anything.
puede cambiar cualquier cosa. It can make anything to happen. Puede, A miracle. puede que cualquier milagro suceda a través de la palabra de Dios. So I came out with my luggage, and the man smiled. He said, Apostle Rahim. I said, yes. He said, oh, the pastor asked me to come for you. Entonces yo iba con mis maletas y de repente miré a un hombre sonriendo y me dijo, el apóstol me envió a recogerte. I'm the husband of this woman. Y yo le dije, ¿usted es el esposo de esta mujer? So I started laughing. I was laughing. Y entonces él dijo que sí, yo empecé a reírme. So we drove in the car until we got to the office. Y manejamos en ese carro hasta llegar a la oficina. So his wife came and she was laughing. The wife was like, oh, it happened. Y ahí viene quien vino a recibirme también. Su esposa estaba allá en la oficina y vino riéndose y dijo, mira, sucedió. That is divine acceleration. Eso es lo que yo le llamo aceleración divina. Now let's look at Isaiah 55:11. Vamos a mirar Isaías. I want Pastor Joel to read it in Spanish. I will say it in English. Yes, sir. Isaiah what, sorry? Isaiah 55:11. Isaías 55:11. Dice, lo mismo sucede con mi palabra. La envió y siempre produce fruto. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. That is the word of God. Ponga cuidado, esta es My la palabra word de will not Dios. return void to me. The word of God cannot return void unproductive. Cuando Void usted, means unproductive. cuando usted declara la palabra de Dios, nunca va a volver vacía. The moment you hear the word of God, En el momento que tú escuchas la palabra de Dios, I will say, and you believe it, but I can tell you, but I've been in ministry now for 40 years. I can tell you that sometimes you don't even have to believe it. It will happen. ponga cuidado en esto. Yo tengo de estar en el ministerio 40 años y muchas veces usted no tiene ni que creerla, simplemente sucede con mencionarla. You think Costa Rica is far from Nigeria? It's so far. Hay mucha gente que habla de Costa Rica y Nigeria. By natural speed, it's far. Porque Nigeria y Costa Rica, de aquí a allá hay una distancia muy larga. But spiritually, in seconds. Pero espiritualmente, en segundos. For instance, the word of God says that we're going to read it again, Psalm 107, verse 20. Salmo 107, verso 20. We'll read in Spanish, Psalm 107, verse 20. Salmo 107, verso 20, dice, envió su palabra y los sanó, los arrebató de las puertas de la muerte. He sent forth his word Dios, and healed them and delivered them from all their destructions. Dios envió la palabra y ¿qué hizo? Los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte. He sent forth his word. Envió la palabra. The word of God is divine. La palabra de Dios es algo divino. It's not natural No es natural. words. Las palabras no es It's not natural. ordinary words. No son palabras It's ordinarias. backed with power, authority. Tienen poder y autoridad. And that authority is the greatest authority. Y esa autoridad es la autoridad mayor. So that's how God operates his word, by his word. ¿Sabes cómo Dios trabaja? Dios trabaja a través de su palabra. He created the earth by his word. Es lo que crea los milagros, la palabra. In Genesis, the Bible kept saying, God said, for since God said, God. If you read it, God said. God was a speaking God. Génesis, la palabra de Dios, ¿qué es lo que dice? Dios dijo, hágase, Dios dijo. That's why he creates anything and changes anything. He speaks his word. La palabra de Dios es la que crea todo. So if we also want to experience changes, Si tú quieres también experimentar cambios espirituales, the natural will change to the spiritual.
The natural will obey the spiritual. Tú tienes que entender que cuando tenemos la palabra, lo natural cambia a lo espiritual. We have to speak the word. Tenemos que hablar la palabra. One time I asked, this was about last month. I was praying with a pastor. El mes pasado estaba hablando con un pastor, orando. And I wanted to test if he knows the word. So I asked him a question. Entonces, yo le hice una prueba a ver si él conocía la palabra. I said, what is the fastest thing on earth? ¿Cuál es? What is the fastest thing on earth? ¿Qué es la cosa más rápida en la tierra? He was quiet. Then I told him, light is light. Y entonces se quedó callado y yo le dije, la luz. Then he said, okay, oh, that's true. Science, that's true. I said, it's light. Light is the fastest thing. Then I said, what is faster than light? Y el hombre, cuando yo le dije que era la luz, dijo, sí, tiene razón. Y entonces yo le dije, ¿qué hay más rápido que la luz? No, I want you to understand what divine acceleration is. Iglesia, Acceleration is the speed of anything. Speed, the rate of speed. Iglesia, yo quiero que usted entienda algo. La aceleración divina es velocidad divina. When it's divine, the speed is multiplied. Cuando es algo divino, la velocidad se multiplica. So I told him, I said, what is faster than light is what created light. Lo que yo... That's great. You preaching to me. Okay. Dice él, lo que yo le dije a él, lo que es más rápido que la velocidad, ¿sabe qué es? Lo que creó la velocidad. Let's look at Psalm 147, verse 15. Salmo 147, verso 15. Psalm 147, verse 15, Pastor doesn't read in Spanish. I'll just quote it in English. Yes. Salmo 147, right? 147. Yes, verse 15. Verse 15. Salmo 147, verso 15. His word, he sent forth his commandment upon the earth. Dice lo siguiente: envía sus órdenes al mundo. His word runneth very swiftly. Qué veloz corre su palabra. So the greatest thing, the greatest and the highest thing on earth is the word of God. Ponga cuidado esto, iglesia. La cosa más grande y mejor de esta tierra es la palabra de Dios. John chapter 1 verse 1 to 5, I'll quote it now. In the beginning was the word. Juan capítulo 1 verso 1. ¿Qué es lo que dice? And the word was with God. And the word was with God. Estaba la And the palabra word de was Dios. God. En el principio la palabra ya In the existía. beginning with God. La palabra estaba con In Dios. him was life. Y la palabra era Dios. And the life was the light of man. The light shineth. El que es la palabra existía en el principio con Dios. And darkness comprehended not. Dios creó todas las cosas por medio de él y nada fue creado sin él. That is John chapter 1 verse 1 to 5. Verse Yes. 1 to 5. La palabra dio The vida, word is- todo lo creó y su vida trajo luz a todos. The word is Jesus. Entienda algo, iglesia, la palabra es el mismo Jesús. Jesus is the word. Jesús es la palabra. So for instance, when we're preaching right now, we're preaching Jesus. Yo te estoy predicando la palabra, pero te estoy predicando a Jesús hoy. Jesus, I like the Jesus. Look at that in Psalm 107 verse 20. It says, He sent forth His word, and His word healed them and delivered them from all their destructions. Psalm 1, Psalm 107 verse 20. 1:7. Psalm 107 verse 20. 107, 20. Yes, verse 20, yes. Ok, 107, 20. Salmo 107, 20. He sent forth His word, and His word healed them and delivered them from all their destructions. Envió su palabra y los sanó y los arrebató de las puertas de la muerte. This should get you excited. Sabes, tú deberías de alegrarte con esta palabra que te estoy leyendo. This should make you smile Esto te debería hacer sonreír and laugh. y reír y reír. So no matter what the struggle is, No importa lo que tú estés pasando.
no matter what the negative reports are, No importa cuál sea tan negativo el reporte que te han dado, it will change. va a cambiar, It will be reversed se va a reinvertir when you speak the word, cuando tú hablas la palabra de Dios, when you hear the word. cuando tú escuchas la palabra de Dios. Let me give you a testimony, Quiero a darte report. un testimonio. I was ministering in another nation, and I asked that those that don't have children should come out. Yo estaba predicando en una nación y le dije, And some women came out. So I told them, I told the pastor to tell the husband of those women to come out. yo le dije a una persona que ahí, le dije a este demonio que saliera. Because a lack of biological productivity doesn't just have to do with women. Sometimes it can be the problem with the man or the woman. So you don't just tell the women to come out. So I told the men to come out, the husbands to come out too. Entonces yo le empecé a hablar a esta persona que no podía tener hijos. That's what I usually do. So I began to pray for them. But I got to one particular woman. Y entonces yo hice un llamado y vinieron muchos a orar porque no podían tener hijos, pero era una mujer en And particular. our husband was by her side. Y el esposo estaba a su lado. So I told the husband, I said, do you want a baby? He said, of course. Y yo le pregunté al hombre, ¿quieres ese bebé? Y él dijo, por supuesto. I said, okay. I said, what name will you give your baby? Ok, déjame preguntarte algo. ¿Cuál nombre le pondrías a ese bebé? So he started laughing. Y él empezó a reírse. And immediately I know why he's laughing. He's laughing because he's thinking, I don't have a baby. How can I have a name? Entonces yo sabía por qué ese hombre estaba riéndose, porque el hombre seguro pensaba, mira, no tengo ni un bebé, ¿cómo va a tener nombre? God doesn't work that way. Yo quiero que usted entienda que Dios no trabaja de esa manera. You have to have the name before the baby. Tú tienes que tener el nombre antes de tu milagro. You having the name means that you expect a baby. Cuando tú tienes ya el nombre listo para el bebé, eso significa que tú tienes una expectativa que viene un bebé. For instance, I have 5 children. Por ejemplo, yo tengo 5 hijos. When my wife is pregnant, I know already a baby is there. I don't have to see the baby born before I know a baby is there. Yo ya sabía que mi esposa tenía un bebé dentro. Yo no tenía que ver al bebé para saber que ya estaba dentro. From the first day she says she's pregnant, a baby is already developing. Desde el primer día que ella dijo que está embarazada, el bebé ya estaba desarrollándose, ¿verdad? That is what Amos chapter 13 says. He said the plowman shall overtake the reaper. Eso es lo que aprendimos desde el principio en el libro de Amos 9:13. Que el que cosecha, so when a seed is planted, the next day harvest comes. que recuérdese que el momento que usted planta la semilla, inmediatamente viene la cosecha. Because you see, that's productivity. That's fruit. Porque eso son frutos. So I told the couple, I told the man, I said, the next time I come here, I said, you are going to have a baby. So his wife also smiled. Entonces dice igual que le dije a la mujer que se iba a casar, le dije, la próxima vez que te mire vas a tener un bebé. Now, I'll make the story very short. Exactly 9 months, the pastor called me and said, Apostle, this couple you spoke to, they have a baby already. Pasaron apenas 9 meses exactos y me llamó el pastor. ¿Recuerdas a la pareja que le diste la palabra? Ya tuvieron el bebé. I started laughing. Y yo empecé a gozar, a reírme. I started laughing. Y empecé a reír. Okay. You see, because the word of God was sent. He sent forth his word. Psalm 107 verse 20 says, he sent forth his word. Recuérdese lo que hablamos ahorita en el Salmo 107:20, que él envía la palabra. He says he sent forth his word and healed them and delivered them. Que él envía la palabra, los sana y los rescata de la muerte. From all their destruction, everything. De toda destrucción, toda destrucción. There is nothing that can escape the word of God. No hay nada que pueda escapar a la palabra de Dios. Once we hear and believe it. Cuando la vemos y la creemos. Now the Bible says faith cometh by hearing. La Biblia dice que cómo viene la fe
por el oír. and and hearing by the word of God. Y el oír la palabra de Dios. The word hearing is present continuous tense. You don't hear once, you have to hear and hear and hear and keep hearing. La palabra oír es una palabra presente. For instance, yesterday I told my mother, my mother is now 83 years. I told her, Mommy, how are you? How is your health? And she said, oh, I have one or two challenges. I said, okay. I said, listen to me. You're my mother, but I can tell you right now, the only thing that will keep you stable Dice que habló con su mamá en estos días, que su mamá tiene 83 años. Y él le dijo, is the lo word of único que God. te va a mantener, Is the word of God. lo que te va a mantener bien. You have to speak the word of God, just like he eat maybe 3 times a day, breakfast, lunch, and dinner. I say you have to also speak the word of God like that. Y ella estaba pasando una situación y él le dijo, lo único que te va a mantener es la palabra de Dios. Tú tienes que leerla y declararla. I say you are 83 years, but you're gonna live above 90 years. Y yo le dije en fe, mamá, tú tienes 83 años, pero te vas a ir cuando tenga 90. Last week I saw a woman. The woman is still alive. She's 157 years. Wow. Entonces dice que el otro día miró a una persona que tenía 117 Yeah, 157. o 57. 157. My grandmother she died at 123. 23. 123 vivió la abuela de él. And she wasn't sick. She just dressed she dressed herself up and crossed her leg and closed her eyes and she was gone. Y el momento que ella murió, se puso una ropa bonita, cerró los ojos y se fue a esta tierra. So I told my mother what I'm telling you. I told my mother, I said, your mother went to heaven at over 100. So you are 83 years, so you can't be talking the way you're talking. Entonces yo le dije a mi mamá, ¿te recuerdas? Tu mamá murió a los 123 años. Tú no vas a morir a los 83 And she años. said, yes, my son, thank you, my son, thank you. Y entonces entró fe en mi mamá y se alegró y le recordé eso y ella dijo, sí, gracias mi hijo, gracias por recordarme eso. Gracias. Everything changed. Her voice changed. En el momento que yo le di la palabra, todo cambió. So the same thing, when you hear the word of God, the negative is changed. Inmediatamente cuando tú escuchas la palabra de Dios, lo negativo cambia. The atmosphere changes. La atmósfera cambia. The environment changes. El ambiente cambia. It's electric. Es como que si hubiera electricidad en el aire. It's not, you're not cold. No es como que está algo frío. We say that in English is being passive. O frío, o la palabra fría que él quiso usar es como que That alguien means muy pasivo. you're not active. ¿Sabes? Alguna persona que no es activa. But when you hear the word of God, you become active. Pero cuando tú escuchas la palabra de Dios, te vuelves una persona activa. I like this too. We're going to read this. I will close with this verse. One time Elijah spoke to the king. 1 Kings chapter 18 verse 45. Let's look at that. 1 Kings chapter 18 verse 45. Primera de Reyes, First King. Chapter 18 verse 45 and 46. Primera de Reyes 18, 36. Yeah, 1 King chapter 18 verse 45 and verse 46. Okay, 45 and 46. Thank you. Yes. 45 y 46. Ok. Poco después el cielo se oscureció de nubes. Se levantó un fuerte viento que desató un gran aguacero. Y Acab partió enseguida hacia Jezreel. Entonces, 46. Entonces el Señor le dio una fuerza extraordinaria a Elías, quien se sujetó del manto con el cinturón y corrió delante del carro de Acab todo el camino hasta la entrada de Jezreel. Wow, this is powerful. Wow, esto está poderoso. The hand of God La mano de Dios came upon Elijah. vino sobre Elías.
And the king King Ahab was already on his horses. Ahab that time had the secrets like China and America with war equipment. Ahab had 200 horses. Acab tenía, imagínate, 200 caballos. The man that had the largest number of horses in the Bible is Solomon, 800. Entonces, el hombre que tenía como el carro con más caballos era otro que tenía 800. And a king's horse, you can't see a duplicate. For instance, America has a jet called Air Force One. There is no country in the world, not even China or Israel, has Air Force One. Para que usted me entienda algo, de lo que te estoy hablando, por ejemplo, hay solamente 2 países en el mundo que tienen un avión que se llama el Air Force o el avión que viaja el presidente. The speed is incredible. La velocidad de ese avión es increíble. Air Force One. So when Elijah was talking to the king had 200 horses. Entonces, por cuidado esto, Acab tenía 200 caballos. And the horses were set in motion. Y los caballos empezaban a correr. But now look at the switch. Pero mira lo que sucedió. That is shift for you. Yo quiero que usted entienda algo. Algo está a punto de correr en tu vida. The hand of the Lord means the Spirit of God. La mano de Dios significa la velocidad de Dios en tu vida. It means the presence of God. La presencia de Dios en tu vida. It either comes by the word that we hear as we're hearing the word right now. Sabes, así como te estoy hablando de esta palabra de Dios, tú vas a Or ganar the velocidad. manifestation of His presence. Y va a haber una gran manifestación de su presencia en tu vida. The hand of the Lord came on Elijah. La mano de Dios vino sobre Elías. And on his feet, Y en sus pies. he began to run. Y Elías empezó a correr. And he outran the chariot of Ahab. Y Elías pudo sobrepasar los caballos de Acab. Now, there's no man that can run beyond a dog. A dog, don't compare the speed of a dog and a horse. Ponga cuidado, en lo natural no existe un hombre que pueda correr más rápido que un perro. Now, these are kingly royal horses. Pero lo que te estoy hablando de que estos eran caballos de una But realeza. God wanted to show King Ahab Caballos divine fuertes. acceleration. Y lo que Dios hizo fue Divine acceleration. una aceleración divina en la vida de Elías. So he made Elias to outrun him. Entonces, Elapsed time. Dios permitió que Elías fuera más rápido que todos esos caballos. That is what you should expect before. Today is the thought in Nigeria is fourth, but in Costa Rica is thought. Between now and the end of the year, God can give you breakthroughs in your businesses. Ponga cuidado a esta palabra que Él nos está dando. Dice, antes de que termine el año, hoy es 3 de diciembre, antes de que termine el año, van a venir milagros a tu vida. Miracles in your body. Milagros en tu cuerpo. Good news Buenas noticias that is not ordinary. que no van a ser ordinarias en tu vida. People will be surprised. How did this happen? La gente se va a sorprender. ¿Cómo sucedió eso con ellos? But that is what makes the difference. Pero eso es lo que hace la diferencia en un hijo de Dios. The presence of God. La presencia de Dios. Elijah outran 200 horses. He cannot even outrun a dog. En lo natural, un hombre no puede ni ganarle a un perro, pero Elías, con lo sobrenatural de Dios, le sobrepasó a 200 caballos. I've been in cars. I've seen trailers. I've been on the sea, but I've also been in two kinds of aeroplanes. I've flown over the sea. I've flown over an ocean. Yo he andado en todo tipo de vehículos, situaciones, y he andado en diferentes aviones y he volado de océano a océano. The speed is different. La velocidad es diferente. But all of these equipments, pero todos estos equipos, nothing can match the speed of light. No se comparan con la velocidad de la luz.
But again, I will repeat this. Don't ever forget this. Nothing can also, there's only one thing greater than light is the word. Lo único más maravilloso que la luz es la palabra. Because the word created light. Porque la palabra, quien es Dios, fue el que creó la luz. So God said in Amos, he said the plowman shall overtake the reaper. Dios dice nuevamente en el libro de Amos 9:13 que el que siembre, Mountains will melt. Mountains will melt. que cuando siembran la semilla, inmediatamente van a tener la cosecha. Montañas van a derretirse. Hills will drop sweet wine. Montañas va a salir vino dulce de las montañas. That means a shift. Eso significa que hay un cambio. But I discovered there are three words for the divine acceleration. One is transition. Tres palabras que yo encontré en una aceleración divina. Una es, Second one is shift. la primera es transición, la segunda es cambio. But the greatest is switch. Pero la más grande es cuando tú cambias. A switch is like we put on light in your house. You do the button. Once you press it, boom, the light will flash. Es como cuando usted toca el switch de una luz, que cuando usted lo toca, inmediatamente hay luz. That is how the word of God can operate when you allow it. When you allow it, you have to allow it. I have to allow it. Cuando tú permites que la palabra de Dios trabaje en tu vida, eso es lo que sucede. Inmediatamente se prende el switch. And how do you allow it? By what you hear. Y cómo tú te alineas con la palabra de Dios, eso depende de and how you believe it. Eso depende cuando tú la escuchas y cuando tú la crees. And how you practice it. Y cuando tú la practicas. The first thing is how you hear. La primera cosa es cómo la escuchas. Second thing is how you believe it. La segunda, cómo la crees. The third part is how you practice it. Y la otra es cómo la practicas. Now, wherever you are, I want you to get ready. Yo quiero que tú te prepares, cada uno de ustedes, lo que están escuchando. You can say I'm ready, but if you're ready, then know this is good news. Yo quiero que tú te prepares y te alistes. Y si tú estás listos, prepárense, porque lo que Dios va a hacer son buenas noticias en ti. Now let's pray. Vamos a orar. Father, in the matchless name of Jesus Padre, en Christ, el nombre poderoso de Jesús, I rebuke every sickness. yo maldigo toda persona que está, Whatever the names are, toda situación que te tiene atado, lo que sea el nombre, to leave the bodies now, que dejen su cuerpo ahora mismo. and let there be creative miracles Que hagan milagros creativos en estas personas. of any organ of the body that is not healthy. Cada órgano en su cuerpo que no es saludable. Lo prakla bresepro katula na kalavaseto na gaza dagalaska. Thank you for miracles. Gracias por milagros. Right now, Father, I also in the matchless name we just command breakthroughs. Ahora en el nombre maravilloso de Jesús declaro rompimientos en tu vida. Let there be sudden manifestations Que hayan manifestaciones de repentes en tu vida. of your will and your purposes for your people. Que el propósito y la voluntad de Dios se cumpla en tu gente, Señor. Whatever they are believing you for in Lo- alignment with your word. Lo que te estén creyendo de acuerdo a la palabra de Dios, Now let it begin to manifest. que se empiece a manifestar a partir de hoy. Before the end of this year, Antes que termine el año, even now, hasta hoy mismo, even now, ahora mismo, even now, ahora mismo, let the miracles explode que los milagros sean como una explosión en tu vida. in the matchless name of Jesus En el Christ. nombre maravilloso de Jesucristo. Thank you, my Father, Gracias, Padre, for testimonies por of wonders. testimonios y milagros y señales. Wherever you are right now, begin to thank the Lord. Donde It's quiera happening que right te now. encuentres ahora mismo, dale gracias a Dios.
Dale gracias a There's Dios. all things, the motion has been set with divine acceleration. Te digo algo está pasando en tu vida y si tú lo crees vas a vivir una aceleración divina. If you're anywhere and you can't walk, you get out of the wheelchair, your crutches. That I can tell you that will happen right now. Te digo If you algo, can't walk, you will start to walk. no importa lo que tú estés pasando, gente que no puede caminar, de repente empiezan a caminar. If you have anybody around you who is blind or deaf, get ready right now. Their blind eyes will open. Gente ciega vuelven a ver, gente que no puede escuchar vuelve a oír. Even if anybody is in the hospital, if you call their names while we are praying, they will get up and start dancing. I've seen it happen several times. Aún, ponga cuidado a esto, si tú tienes a alguien en el hospital que está enfermo, menciona el One nombre time, de esa persona. I went after preaching. I told the pastor that the anointing was so much on me that we should go to the hospital. Una vez estaba predicando y había una unción tan grande en mí. This was in Nigeria. Esto sucedió en Nigeria. So the pastor took me to the hospital from church. Y el pastor, era tan grande la unción que el pastor me llevó directamente al hospital. The moment I walk into one of the wards of the hospital, everybody stood up. The moment they saw me entering, I had not even said Jesus. The moment I entered, they stood up and they were shouting, "Hey!" En el momento que yo entré en las puertas de ese hospital, la gente empezó a levantarse sin yo decir nada y empezaron a gritar. I'm all right, I'm all right, I'm all right. Estoy bien, estoy bien. That is the power of God. Ese es el poder de Dios. It causes divine acceleration. Lo que causa es una aceleración divina. You can't explain it. Tú lo puedes experimentar. I like experiment. You can't explain it. You can't say you know how it happens or you know. No, you can't explain it. That is God at work. No hay manera de que tú lo puedas explicar cuando Jesús entra. So the good news is before the end of this year, today is 3rd in Costa Rica, 4th in Nigeria. We have like 27 days. Antes de que termine el año, hoy es 3 de diciembre en Costa Rica. That is 27 days is too long for a miracle. Quedan 27 días del año. It says in Amos again, the beginning, it says, behold, thus says the Lord. En el libro de Amos, lo que dijo, esto dice el Señor. The plowman shall overtake the reaper. Que antes de que depositen la semilla va a estar la cosecha. And the treader of grapes of him that soweth seed. Y todos los que siembran esa semilla, The mountains drop sweet wine. en esa montaña, dice que de repente esas montañas empezaron a destilar vino dulce Hills melt. y un aroma. That is what Eso es is happening right now. lo que está pasando contigo en este momento. There's a miracle in motion for you. Hay algo que es una atmósfera de milagros en ti. I can tell you that man that had 3 trillion, I wish, and not just I wish, that's going to happen to Pastor Eduardo. Pastor Eduardo tells me to come to his house. He will say, "Oh, Apostle, I want you to get 2 luggages." I will tell you, okay, now also, please go and sit down. I will pack the money myself. ¿Sabes lo que pasa? Lo siguiente, fue como ese hombre que fue a recoger ese dinero en esas maletas. Tú tienes que aprender a agarrar todo lo que Dios tiene para ti. In fact, when I finish taking the luggages, you will start laughing. Hey! ¿Sabes? Si hubiera Because you sido, need 8 men to carry each luggage. si hubiera sido yo el que ponen a llenar esas maletas de billetes, yo hubiera metido el doble de lo que esa gente metió. 3 trillion, not billion, 3 trillion. Trillones, 3 trillones. That man, he can never finish that money until he dies. Ese hombre se podrá morir, pero nunca va a acabar con ese dinero. Even his children's children, his Hasta los grandchildren hijos cannot de finish sus 3 trillion. hijos van a tener disfrutar ese dinero. And that is just 2 luggages. Y eso apenas fueron unas maletas. Now imagine God. I told you I've flown over there. I've been on the sea
with it sheep. Ahora, imagínate Dios. If you take 10 gallons or 100 drums of water from the sea, the sea you will never know. Si usted saca 100 galones de agua del océano, el océano ni cuenta se va a dar. Now, I've flown with plane from South Africa to Madagascar, ocean. Yo viajé desde Sudáfrica al país de Madagascar, puro océano, viendo océano. Ocean, you can't see the end of the water. Océanos que tú no puedes ver ni el final del agua. So if anybody tells you that you take 1,000 drums of water or 1 million drums of water, the ocean will never feel it. Si alguien te dice que va a sacar 1,000 galones de agua, 1,000,000 de galones de agua, el océano ni lo va a sentir. Even if you take 1 billion of drums of water, the ocean will not know it. Aún si sacas 1,000,000,000 de galones de agua del océano, el océano ni cuenta se va a dar. Now I want to close with this. That is even too small of the way God wants to bless you. Ahora pon cuidado esto y termino con esto. Eso lo And que, God is blessing me already, blessing Pastor Eduardo already. lo que yo quiero que usted sepa es que lo que te estoy contando con esto del océano, Dios quiere bendecirte más que el océano. Expect a miracle now. Espera milagros ahora mismo. Divine acceleration. Aceleración divina. Congratulations. Felicidades a todos. It's done. Está hecho ya. Thank you, Pastor Eduardo. Thank you for this privilege. Wow. Pastor, Apostle, thank you so much. What a blessing. You blessed me. I'm telling you. Yeah, you are the weightiest man on earth. You preached 3 to me. trillion from your house, 8 trillion. I was translating, but I was preaching to me. I received that. Yeah, I like that. I like that preaching to me. Yes. I received it. Imagine you going out with 3 trillion. I will tell the man, let me pack the money myself, not my staffs. Yes. Wow. That's amazing. Llega el Festival de la Familia al pueblo del Ollón. Sábado 2 de agosto, 3 de la tarde. Cancha sintética, El Ollón. Tendremos pintacaritas, juegos, inflables, premios, comida, queque, música y muchas sorpresas más. Totalmente gratis. Más información al 8510-9944. Te invita The River Costa Rica. Y aunque te parezca loco como soy, cantaré porque